नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के करातीग्राम क्षेत्र के सिमुलतला इलाके में कांग्रेस द्वारा आयोजित नागरिक सभा में लोगों की भीड़ देखने को मिली कम। सूर्यकांत सरकार की सभा में देर से पहुंचे भूपेन बोरा। राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस के अवसर पर सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के सामने कायन सांस्कृतिक गोष्ठी के उद्योग से आयोजित हुआ पथनाटिका। विभिन्न कलाकारों ने चुनाव के कई पहलुओं पर किया आरोप। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के कालाइन व आसपास के क्षेत्र में भाजपा दल के सांसद पद के उम्मीदवार परिमल शुक्लबद्ध ने कई नागरिक सभाओं को किया संबोधित। बराकाठी के साथ साथ राज्य के उन्नयन के विभिन्न पहलुओं पर किया आलोकपात। बोड़खोला विधानसभा केंद्र के बांगारपाट क्षेत्र में हरांग नदी के ऊपर पुल की हालत बेहाल होने पर लोग झेल रहे हैं परेशानी। अक्सर हो रही है दुर्घटना की बात। करीमगंज हाइलाकांदी लोकसभा आसन के उम्मीदवार भाजपा दल की कृपानाथ माला को विजयी करवाने के लिए एडवोकेट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित हुआ सभा। विभिन्न वक्ताओं ने किया आलोकपात। मोदी की हाथ और मजबूत करने का किया गया अपील। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस दल के उम्मीदवार सूर्यकांत सरकार द्वारा रंगपुर करातीग्राम इलाके के सिमुलतला क्षेत्र में एक नागरिक सभा का आयोजन किया गया। हालांकि सभा के पहले चरण में बड़े मात्रा में लोगों की तांता देखने को मिली, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा भूतपूर्व मंत्री भूपेन बोरा काफी देर से सभा स्थल में पहुंचने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिली। लोग घर वापस लौट गए। हालांकि सभा के कई क्षेत्र में कुछ लोगों को देखने को भी मिला। कुल मिलाकर सभा जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से संपन्न नहीं हो पाया। समर्थकगण भूपेन हजारिका के लगभग 4 घंटे बाद सभा स्थल में उपस्थित प्रत्येक माह 9 तारिखे प्रतिगराकी साधारण महिलाक दिन বিজেপিয়ে অৰুণোদয় দিওঁতে চাই জাত পাত ধৰ্ম চাই দিয়ে। আমি লোকসভা নির্বাচনে আজকে রংপুর আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আমি একেদিনাখনে আমি 2500 টকাকৈ প্ৰত্যেক মাহৰ 9 তাৰিখে দিবাকৈ আমি 9 লক্ষ্মী দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছো। আপোনালোকে খবৰ ল'ব। কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ, তেলেংগানাত কংগ্রেস সরকার আমি 2500 টাকা 9 লক্ষ্মী দিয়ে লাইটার বিল ইয়াত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই সরকার চলাব নোৱাৰে। ধাৰ লৈ সরকার চলাই আছে। আজি অসমীয়াৰ বহাগ বিহু আমাদের আৰু 4 দিন বাকী আছে। আমাদের সকলের কালি ঈদ পাৰ হৈ গ'ল। আজিলৈকে অসমৰ 5 লাখ কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা পোৱা নাই। এনেকুৱা চৰকাৰ ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ বুলি কয়। এটা ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ আজি গোটেই অসমৰ কাৰণে ডাঙৰ কাবু হৈ পৰিছে। আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে। এই চৰকাৰে যোৱা বছৰ 2,000 কোটি টকাতকৈ বেছি টকা ধাৰ লৈছে। আজি আপোনালোকে বুজিব
অতিথিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করব। আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সভাপতি ভূপেন কুমার ভট্টাচার্য। ভূপেন আমাদের আজকে সম্বর্ধনা জানাবেন উত্তরবঙ্গে পরেশ চন্দ্র দাস হিসাবে অংশগ্রহণ কৰিব লাগিব। দুখীয়া মানুহৰ যুদ্ধ চৰকাৰ ধনী মানুহৰ ঘৰৰ লোৱা নহয়, সাধাৰণ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা উঠি অহা ল'ৰা। শিলচৰ চিট আমি চিডুল কাষ্ট বনোৱা নাই, ডিলিমিটেশনত সরকারে শিডিউল কাস্ট করে। লোকসভা নির্বাচনে আজকে রংপুর আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আমি আসাম পিছপৰা জাতিৰ দুখীয়া পৰিয়ালৰ সাধাৰণ যুৱকক এই অঞ্চলৰ ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত আগবাঢ়ি আৰু যিজন প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া বিধানসভাত মই একেলগে আছিলো, বৰাকৰ এজন যুৱকে কওক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী একজন, তাহলে আমাদের কংগ্রেস দল দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান যে আমরা সংকটময় মুহূর্তে যাচ্ছি, বর্তমান যে রাজ্য সরকার, বর্তমান যে কেন্দ্র সরকার, এই সরকার আমাদের সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক যে অধিকার, আমাদের যে সাংবিধানিক অধিকার, এই গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক অধিকার ধ্বংস করার পথে যাচ্ছে। আপনারা লক্ষ্য করেছেন এই গত ডেলিমিটেশন প্রসেসে আমাদের বরাকবেলী থেকে 15টা থেকে 2টা সিট কেটে দিয়েছে। আপনারা লক্ষ্য করেছেন বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সাথে যে অন্যায় করেছে। আজকে আমাদের বিশেষ করে চা জনজাতির যে মানুষ, তাদের যে মজুরি, এই মজুরির ব্যাপারে 50 টাকা, আমাদের এখানে চা জনজাতি মানুষ যারা, তাদের মজুরি 228 টাকা। আজকে আপনারা লক্ষ্য করেছেন এই ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে কিভাবে মণিপুরী সম্প্রদায়কে লক্ষ্মীপুর কনস্টিটিউন্সি থেকে সোনাই কনস্টিটিউন্সিতে নিয়ে গেছে। সুতরাং প্রত্যেকটা জাতি জনগোষ্ঠীর সাথে যেভাবে এই সরকার অন্যায় অবিচার করছে, আগামী দিনে এটা একটা অশনি সংকেত। এই জন্য অশনি সংকেত আমরা নিজেও চাইছিলাম যে এই যে নাগরিকত্ব আইন, এই সংগ্রাম যদি আমরা সঠিকভাবে না করি, আগামী দিনে আমাদের যে অবস্থা হবে, আমরা শুধু এই আসামের ভোটার হিসেবে থাকবো, আমাদের আর নির্বাচনে লড়ার অধিকার থাকবে না। কেন নির্বাচনে লড়ার হিসাবে আমাদের যে অধিকার দিয়েছে ভারতের সংবিধান, যে সংবিধান লিখেছে ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর, এই সংবিধানকে ওনারা বদলানোর পরিকল্পনা করছে। আজকে আমাদের খুব দুঃখ লাগে এটাই যে আমরা এখানে যারা তফসিলি মানুষ, আমরা তফসিলি মানুষ মানে আমাদের ভগবান হিসাবে জানি ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকর। এই আম্বেদকরজির লেখা এই সংবিধান ওনারা ধ্বংস করার পথে যাচ্ছে। এই সংবিধান বদলানো মানে ওনাদের নিজের ইচ্ছা মতো করে আজকে বাংলাদেশে যেরকম নির্বাচন হচ্ছে, কোনো বিরোধী দল ছাড়া যেভাবে নির্বাচন করছে, আগামী দিনে আশা করি আমাদের ওইখানে ওরা এই নীতি অবলম্বন করবে। সুতরাং नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस के अवसर पर सिलचर के कायनर सांस्कृतिक संस्थान के कार्यकर्ताओं के उद्योग से जिला क्रीड़ा संस्थान के गेट के सामने राजमार्ग पर एक वर्णनाट्य पथनाटिका कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पथनाटिका में चुनाव से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर लोगों को जागरूक करवाया गया। साथ ही कई जाने माने वक्ताओं ने पथनाटिका दिवस के अवसर पर अपने अपने वक्तव्य भी रखे। पथनाटिका को और भी रोचक किए जाने के उद्देश्य से तथा लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य से आने वाले दिनों में पथनाटिका पर चर्चा और भी बढ़ाए जाने के लिए भी लोगों ने अपील किया। इस दिन के कार्यक्रम में अजय राय व संगठन के दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। আমরা আজ এখানে অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি। আমাদের যাকে সাড়া দিয়ে বেশ কয়েকজন বক্তাও এসেছেন, তারই সঙ্গে একটি ছোট্ট নাটকও পরিবেশন করা হবে। আমরা আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ রাখছি, আমাদের এই পথনাটক দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানকে সার্থক করতে আমাদের অস্থায়ী মঞ্চে আপনারা চলে আসেন বা ইনফরমেশন জমা দিতা ও এফআইআর মাধ্যমে যদি দিলেন, আপনার লগে অবশ্যই নির্বাচন অফিস থেকে কেউ না কেউ যোগাযোগ করিয়া তার ভোট কিভাবে দেওয়ানি যায় তার বন্দোবস্ত ইলেকশন অফিস থেকে করাই যায়। মোবাইল মারিয়ে দেখো বর্ণ যেটা হোক, আমরা প্রত্যেকের 1 ভোট না 10 ভোট, তার মানে গণতন্ত্রে সবরে সমান অধিকার দিচ্ছে। এটা হোক
আর এই অধিকার পালন করার কর্তব্য আমরা সবে। আর ভোটের আগের দিনের আশায় যদি আমি আমার গণতন্ত্রের অধিকারটা যদি আমরা উল্টা পাল্টা প্রয়োগ করি, তাইলে আগামী 5 বছর আমরা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবো। ঠিক তো? হ্যাঁ, এর লাগেও আমি এখানে ঢুকছি, নাইলে আমি রাস্তাঘাটে এরকম তোমার লোকে মাথা গেলাম না। ব্যাপার হয়েছে আমরা প্রত্যেকেই উন্নয়ন চাই। আর উন্নয়নের লাগি কোন সময় হইব? যখন আমি আমার শ্রেষ্ঠ, যে আমি আমার জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মতামতের ঊর্ধ্বে উঠিয়া গণতন্ত্রের এই শ্রেষ্ঠ উৎসব। আপনার বাড়িতেও যে একজন প্যারালাইসিস হয়েছে, আসেন তো, আসেন তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই তো আমার জন্য। আমরা দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক হইল মহিলা, ঠিক তো? মহিলারা আর পুরুষের কোনো কিছু ভেদাভেদ করে দেখতে না, নারী পুরুষ নির্বিশেষে এই দেশের আমরা প্রশ্ন দেখে যাইবা না যাইবা সবে মিলিয়ে সমান অধিকারে ভোট দিতে লাগবো। আর এখন কথা হইলো আপনি যেখানে কইছেন এবার ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া থেকে আমার মান অফিসা বাজারের কালা দিয়া আলাগো বাইতে বাড়ি মান বাঁচাবো দিয়া, আলাগো বাইতে বাড়ি মান বাঁচাবো দিয়া। মনে মনে তিনে তিনে বেজাতে বুঝি যে ভাই গালি গায়া পেটে পড়ে না তবু গায়া যায়, তবু গায়া যায়। মনে মতো তিনে তিনে বেজাতে বুঝি যে ভাই গালি গায়া পেটে পড়ে না। कछार जिले के भाजपा दल के लोकसभा आसन के उम्मीदवार परिमल शुक्लबद्ध काटीगोड़ा कालाइन तथा आसपास के कई क्षेत्र में जोरों पर प्रचार अभियान चला रहे हैं। समर्थकों के सहयोग से विभिन्न क्षेत्र में करीब 40 से भी ज्यादा जनसभाओं में उन्होंने योगदान दिया और अपने वक्तव्य रखे। सभी स्तर के लोगों को देश के विकास में, बराघाटी के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ को और भी मजबूत किए जाने के लिए सांसद चुनाव में असम से कुल 14 आसन उन्हें उपहार दिए जाने के लिए अपील भी किया और आम जनता की परेशानी को आने वाले दिनों में सुलझाने के लिए हर प्रकार के कदम उठाए जाने का आश्वासन भी दिया। সরকার খুব ভালো লাগে, সবার ভালো লাগে, শুধু আমার নয়, সবার ভালো লাগে। আমরা এই ক্ষেত্রগুলোতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। খুব ভালো ছিল আমাদের দেশ আধ্যাত্মিকতায়, আমাদের দেশ অর্থনীতিতে। আমি করব ঠিক তেমনি করে কেউ মনে মনে ভেবেছিলেন নাকি কেউ যে আমি একটু ক্ষুদ্র লোন নিয়েছি আর লোনটা যদি দিতে না পারি তাহলে সরকারের যে আমার বাড়িতে ইলেকট্রিকের বাল্ব লাগবে, ভাবেনি কি? আর আমাকে আপনারা না বল জলতা হোসেন, ঠিক আছে। আর আরেকজন মহিলারা আছেন, মহিলারা যদি সবাই যারা জয়েন করবেন। আমার 40 বছরে কত কষ্ট कछार जिले के बोरखोला विधानसभा केंद्र के हारांग नदी के ऊपर बनाए गए भांगारपार पुल की हालत नाजुक होने पर लोगों में तनाव बना हुआ है। एक तरफ जहां वाहन यातायात नहीं कर पा रही है तो इसी दौरान बेहाल इस ब्रिज के चलते यातायात परिसेवा ठप पड़ सकती है। कभी भी यह ब्रिज नदी गर्भ में समा सकती है। हालांकि आसपास के क्षेत्र में नए तौर पे पुल तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन राजमार्ग पर बेहाल हालात रहने पर अक्सर दुर्घटना के शिकार भी लोग हो रहे हैं। परेशानी के कगार में जी रहे आवासीय क्षेत्र के लोगों ने संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। নামটা কি? আমার নাম শুভজিৎ নাথ। আচ্ছা, সামনে যে একটা পুল আছে ভাঙ্গারপাড় থানার সামনে যে এই যে পুলটা আছে, এই পুলের এই অবস্থাটা কতদিন থেকে? সুদীর্ঘ 2000 বুঝাই করে লড়াই নিয়ে যাচ্ছে এবং প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছে। যে কোনো সময় পুলটা ভাঙতে পারে এবং মানুষ মারা যেতে পারে। তাই আমি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙ্গুরিয়ার কাছে আমার বক্তব্যটা তুলে ধরলাম এবং দাবি জানালাম উনাকে, যা হলে তৎক্ষণাৎ এই
পুলটা যাতে বাস্তবায়ন হয় মেরামতের কাজ। পুলটা ঠিক হতেই হবে, কারণ না ঠিক হলে তো আমরা এই যে এই এরিয়ার মানুষের দুর্ভোগের সীমা থাকবে না, মানুষও মারা যেতে পারে। এই পুল কেমন দিন থেকে খারাপ? খারাপ আছিল আগে ভালো আগে ভালো হয়েছে, আবার খারাপ হওয়া ধরছে। খারাপ হওয়া ধরছে না? এই পুল যদি ভাঙি যায় তা আপনার আর যাতায়াতের কোনো রাস্তা আছে নি? আর না রাস্তা একটাও রাস্তা না নেই, একমাত্র ফুল। এটা শিলচর जाएनी रास्ता। समाचार हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। चाय की दुनिया में एक अलग पहचान रोज कांदी चाय। बागान के ताजे हरे पत्ते से बना रोज कांदी चाय अब 1 किलो 200 ग्राम व 100 ग्राम के पैकेट में सभी स्तर के ग्राहकों को मुहैया करवाया जा रहा है। रोज कांदी प्रीमियम टी, अभयन कड़क चाय व कैंडी गार्डन फेस्टिवल के जरिए लोगों को ये सुविधा मुहैया करवाया जा रहा है। तो दिन की सही शुरुआत करने के लिए आज ही खरीदें रोज कांदी चाय। दिन की सही शुरुआत रोज कांदी कड़क चाय के साथ। समाचारों के अगले चरण में करीमगंज हाईलाकांदी लोकसभा चुनाव के भाजपा दल के उम्मीदवार कृपानाथ मालाह ने एडवोकेट्स एसोसिएशन करीमगंज के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर एक सभा में योगदान दिया। सभा में सभी स्तर के एडवोकेट्स को भाजपा दल को मतदान कर देश की नींव को और भी मजबूत किए जाने के लिए अपील किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत किए जाने के साथ साथ उन्नयन व प्रगति की धारा को बरकरार रखते हुए उन्नयन व प्रगति की हर एक परियोजना को सही तौर पर वास्तवायन किए जाने के लिए उनका सहयोग भी मांगा। इस दिन बार एसोसिएशन तथा एडवोकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तथा भाजपा के प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विस्तारित तथ्य उजागर किया गया और लोगों को अपील भी किया गया कि भाजपा दल के उम्मीदवार को मतदान कर उन्हें विजयी करवाएं ताकि राष्ट्रहित तथा बराकाठी के उन्नयन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार किया जा सके। পুরো নর্থ ইস্ট প্রায় ছিল। আজকে নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্য যেটা উনি বলেছেন যে ভারত একটা বিকশিত দেশ বানাবো, মানে ডেভেলপ করবো। তখন আমরা যদি ছোট ঘর বানাই তা আমরা শুরুয়াত করি 7 কোণ থেকে। এবং আগের সরকার এটাই ভুল করেছিল যে শুরুয়াত অন্য জায়গা থেকে করেছিল, যে আজ পর্যন্ত বিকশিত ভারত হতে পারেনি। এর জন্য উনি নর্থ ইস্টকে প্রথম ফোকাস দিয়েছেন, বলেছেন নর্থ ইস্ট আগে ডেভেলপ করতে হবে এবং ঈশানকে যদি ঠিক না হয় ভারত কিন্তু ডেভেলপ হবে না। এবং আপনারা দেখেছেন যে নর্থ ইস্টের একমাত্র ট্রেনের সুবিধা আসাম এবং ত্রিপুরায় ছিল, সেটাও মিটার গজ ছিল। উনি আসার পর ব্রড গজ করে দিয়েছেন। বাকি নর্থ ইস্টের সব স্টেট আমরা কলকাতা পেয়ে যাব। আমরা এখন ঘুরে গুয়াহাটি ঘুরে কত সময় লাগে। গতিকে এই সব কাজ হয়েছে এবং বিশেষ করে আরো 3টা রাস্তা 4 লেন হয়েছে। এই 14 মার্চ মানে মাননীয় মন্ত্রী নিতিন গডকরি আমাকে চিঠি দিয়েছেন যে আমি রিকোয়েস্ট করেছিলাম করিমগঞ্জ থেকে সুতারকান্দি, করিমগঞ্জ থেকে শিলচর এবং করিমগঞ্জ থেকে চুরাইবাড়ি এই 3টা ন্যাশনাল হাইওয়ে 4 লেন স্যাংশন হয়ে গেছে। এই ইলেকশনের পর 4 লেন স্যাংশন। আর চুরাইবাড়ি রাস্তা কি অবস্থা ছিল আমি যখন এমপি হয়েছিলাম আমি নিজে দেখেছি, আপনারাও দেখেছেন, ট্রাককে হাতি টেনে নিত ত্রিপুরাতে। এবং আমার বক্তব্য যদি আপনারা শুনেছেন, প্রথম বক্তব্য পার্লামেন্টে আমি এই রাস্তার কথা বলেছিলাম এবং হাইলাকান্দি একটা এনএইচ ছিল, ওটার দুটার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। করিমগঞ্জ থেকে আমিও বাড়ি যেতে পারতাম না, 2-3 ঘন্টা লাগতো। करीमगंज जिले के पथारखंडी क्षेत्र में एक रबर गोदाम में आग लग जाने पर लगभग 35 लाख रुपए की रबर आग के लपेट में स्वाहा हो गया। हालांकि इस अग्निकांड के चलते बेहद परेशानी
परिवार सदस्यों के बीच देखने को मिल रही है, क्योंकि राबार ही उन लोगों का एक अहम व्यापार था और इसी से उनका गुजारा चलता था। एकाएक इस अग्निकांड के चलते लोगों में तनाव का माहौल छा गया। देर रात को हुए इस अग्निकांड की वजह बिजली के शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बहरहाल प्रशासन मामले की छानबीन में जुट गई है। तीन 3.5 टन माल कछार जिले के सोनाई विधानसभा केंद्र में असम गण परिषद के नए कार्यालय का अनौपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया। असम गण परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में फीता काट कर इस दिन उद्घाटन किया गया। अगप चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान अगप संस्थान के कार्यकर्ता विमलेंदु सिन्हा तथा दूसरे हस्तियों ने इस बात का स्पष्टीकरण किया कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार विजयी परिमल शुक्लबैद्य को विजयी करवा जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ा घाटी का उन्नयन होगा और सोनाई विधानसभा केंद्र का भी उन्नयन हो पाएगा। इस दिन कई वक्ताओं ने चुनाव के विभिन्न पहलुओं को लेकर अपने अपने वक्तव्य भी रखे। একটা কার্যালয়ের উদ্বোধন হয়েছে। আমরা এখানে এজিপি বিজেপির হাতে হাত ধরিয়ে আমরা সোনাইয়ে পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয়ের যে নির্বাচনীয় কার্য আমরা করব এবং আমরা সোনাই জনগণকে একটাই কথা বলতে চাই যে আমি বিশেষ কিছু বলবো না, যেহেতু রমজান মাস সবাই এখানে রমজানের ইয়ের মধ্যে আছেন, আমিও খুব ব্যস্ততা আজকের দিনে লাগিয়া। তো আমি সবাইকে আপ্যায়ন করি, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে 2024-এর 26 এপ্রিল যেন আমরা মিলে গণতন্ত্র প্রয়োগ করে, সঠিক গণতন্ত্র প্রয়োগ করে আমরা পার্লামেন্টে যেন আমরা সদস্যকে প্রেরণ করতে পারি। আমরা জানি উনি একজন কর্মবীর মানুষ। বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টির যে কাছাড় জেলা কমিটির কাছাড় জেলার যে পদপ্রার্থী আছেন পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয়, উনি নিষ্কলঙ্কিত, ওনার খুবই সুন্দর অ্যাক্টিভিটি এবং সামাজিক চিন্তাধারা আছে ওনার মধ্যে। তো আমরা ওই ব্যক্তি যদি পার্লামেন্টে পাঠাতে, কাছাড়ের উন্নয়ন হবে, উনি কাছাড়ের উন্নয়ন করবেন তথা বরাকেরও উন্নয়ন করবে। এইটুকু সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য রেখে আমার लायंस क्लब शिलचर सेंटर के बराघाटी के पहला गवर्नर लायन बिमल बुरा के नेतृत्व में गुवाहाटी के माछखुआ क्षेत्र में पहला जिला समावर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां 800 से भी ज्यादा विभिन्न जिले के प्रमुख कार्यकर्तागण मौजूद रहकर कार्यक्रम को सफल बनाए। गौरतलब है कि बराघाटी के पहले लायन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर निर्मल बुला की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न किया गया, जहां पर 322 जिले के स्वस्थ लायन वार्षिक जिला सम्मेलन नवकार को पिछले 6 व 7 अप्रैल को संपन्न किया गया। गुवाहाटी के माछखुआ ITS सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोग मौजूद थे। सम्मेलन में सभापति विशाल बेरीवाल के सभापतित्व में लायंस क्लब तथा लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी, लायंस क्लब ऑफ कामरूप व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद थे और सम्मेलन का आयोजन भी किया। 800 से भी ज्यादा निबंधित प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह सम्मेलन का उद्घाटन किया लायंस इंटरनेशनल के भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय परिचालक प्रवीण छज्जेड़ ने। बाद में अहमदाबाद से वो आकर इस क्षेत्र में कोलकाता होते हुए पूरे क्षेत्र का दौरा किया और गेट एरिया लीडर सूरज बागला की मौजूदगी में कार्यक्रम को अंजाम दिया गया।
कार्यक्रम में मौजूद थे लायन डिस्ट्रिक्ट 322 जी गवर्नर निर्मल भूरा, ओपीडी जी राव तथा दूसरे हस्तीगण। कुल कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी खुशल मंगल माहौल देखने को मिली और अपने वक्तव्य में सूरज बागला ने प्रतिनिधियों को जल्द से जल्द सदस्यों की बढ़ाने के साथ साथ मिशन 1.5 के समर्थन में सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का अपील भी किया। कुल मिलाकर बराक घाटी से पहला लायन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर निर्मल भूरा के लायन वर्ष 2023-24 व 322 जिले के षष्ठ लायंस वार्षिक जिला सम्मेलन नवकार आनुष्ठानिक तौर पर सफलता के साथ गुवाहाटी के माचकुआ ITS सेंटर में संपन्न हुआ। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए शिलचर की ईद खोला ईदगाह में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ ईद का त्योहार पालन किया गया। इस अवसर पर ईद का नमाज भी अदा करवाए गए। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई भी दी और लोगों में काफी खुशनुमा माहौल भी देखने को मिला। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल के उम्मीदवार सूर्यकांत सरकार का ही विजय होगा, क्योंकि लोग भाजपा दल की रणनीतियों से उब गए हैं। कई और पहलुओं पर आरोप लगाते हुए भूतपूर्व सोनाई के विधायक आमिनुल हक लश्कर ने सदन में विस्तारित तथ्य उजागर किए और सभी स्तर के लोगों को कांग्रेस दल के समर्थक तथा उम्मीदवार सूर्यकांत सरकार को लोकसभा चुनाव में मतदान कर विजयी करवाने के लिए भी अपील किए। বিধায়ক তো ইউডিএফ নাই, বিধায়ক তো বদরুদ্দিন আর ইউডিএফ 100% বিজেপির এজেন্ট হইয়া কাজ করতেছে। ইউডিএফ কোনো দল না, ইউডিএফ বিজেপির এজেন্ট, ইউডিএফের বিধায়ক না। এটা কথা হয়েছে যদি বিজেপি মানে যদি দিশপুর থেকে দিল্লি পর্যন্ত বিজেপির সরকার আছে আর 8 বছরের ক্যাবিনেট মন্ত্রী একজনকে ক্যান্ডিডেট করার পরে যে ঘরে ঘরে সভা করতে হয়, যে বুঝে নিতে হবে যে এই ক্যান্ডিডেটরা ভোটাররা অ্যাকসেপ্ট করতেছে না, এর জন্য ঘরে ঘরে সভা। সব সময় আছে আর এবার রেজাল্টে দেখবেন, এবার রেজাল্টে 2টা করিমগঞ্জ এবং শিলচর 2টা জিতবো, তখন আপনারা দেখবেন যে মানুষের খুব কতটা কংগ্রেস মানে বিজেপির প্রতি আছে। আপনারা आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आतिशी मार्लेना ने गुवाहाटी क्षेत्र में आम जनता को साथ लेकर एक वर्णनाट्य रैली निकाला। करीब 1.5 किलोमीटर लंबा इस रैली में बड़े पैमाने पर समर्थक मौजूद थे और तो जनसभा में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के साथ साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी करवाने के लिए आतिशी मार्लेना ने लोगों से अपील भी किया और शोषण नीति के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए मांग भी रखा। आज मेरे असम के दौरे का तीसरा दिन है और 2 दिन मैं डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मनोज धनवाल के लिए कैंपेन कर रही थी। आज मैं सोनितपुर में हूँ सुबह से, अभी इसके बाद हमारा रोड शो है। पिछले 3 दिन से
अगर एक चीज सामने आई है वो ये आई है कि आसाम के लोगों में आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत प्यार है और ये प्यार आज नहीं वो करने आए। ऐसी खबर मिल रही है कि मनोज तिवारी जी भी आएंगे, ऐसी खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे। ऐसा क्या हो गया आसाम की इन 2 लोकसभा सीटों में कि सारे बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे कैंपेन करने के लिए आ रहे हैं। सिर्फ एक चीज हुई है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी टक्कर दे रही है और अब भारतीय जनता पार्टी को भी डर लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के हाथों हाथ। करीमगंज में हाइलाकांदी लोकसभा आसन में भाजपा दल के उम्मीदवार कृपानाथ मालाह को विजयी करवाने के उद्देश्य को सामने रख पथारखंडी क्षेत्र में एक वर्णाढ्य भव्य बाइक रैली निकाला गया। इस दिन पथारखंड के विधायक तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में यह रैली निकाला गया। इस रैली का मुआयना करते हुए भाजपा दल के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाया। गौरतलब है कि पथारखंडी के विधायक तथा दूसरे हस्तियों के प्रयास के चलते यह बाइक रैली पूरी तरह सफल हुआ और लोगों में जागरूकता का माहौल भी देखने को मिला। ও যাও একটু টান দে समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में, समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के कराती ग्राम क्षेत्र के सिमुलतला इलाके में कांग्रेस द्वारा आयोजित नागरिक सभा में लोगों की भीड़ देखने को मिली कम। सूर्यकांत सरकार की सभा में देर से पहुंचे भूपेन बोरा। राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस के अवसर पर सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के सामने कायन सांस्कृतिक गोष्ठी के उद्योग से आयोजित हुआ पथनाटिका। विभिन्न कलाकारों ने चुनाव के कई पहलुओं पर किया आलोचना। काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के कालाइन व आसपास के क्षेत्र में भाजपा दल के सांसद पद के उम्मीदवार परिमल शुक्लबद्ध ने कई नागरिक सभाओं को किया संबोधित। बाराकाटी के साथ साथ राज्य के उन्नयन के विभिन्न पहलुओं पर किया आलोकपात। बोरखोला विधानसभा केंद्र के बांगारपाट क्षेत्र में हरांग नदी के ऊपर पुल की हालत बेहाल होने पर लोग झेल रहे हैं परेशानी। अक्सर हो रही है दुर्घटना की बात। करीमगंज हाइलाकांदी लोकसभा आसन के उम्मीदवार भाजपा दल की कृपानाथ मालाह को विजयी करवाने के लिए एडवोकेट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित हुआ सभा। विभिन्न वक्ताओं ने किया आलोकपात। मोदी की हाथ और मजबूत करने का किया गया अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।